Jamani, 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 niseme tena ni tena ni usiendoa babu, tieni akilini. Jamani, 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 niseme tena ni tena ni usiendoa babu, tieni akilini. Zamani hawakuwa na pesa, ilo waliishi tu kwa misingi gani? Hapo ndo tajiuliza, hebu ngoja tu, hata nami sikukuwepo kwa yale maisha zamani, ila ni mzee wa kale, babu ndo aliyenambia upendo umepoa.